दीर्घ दिन पर सोशल ठक गांडू सत कहीदेला ओसीए पाई ओडिशा बदनाम हैला ता भितर टिके मिछ कहीदेला कौन ना ताको मंत्री को ता भितर को टाणलानी जी क्रीड़ा मंत्री अछंती। आपण भाबतु थरे एते बड़ अनुष्ठान रे ए भलिया भूल से माने कहिबे आमे 8 मास हैला सरकार को आसीछु आज्ञा इंटरनेशनल खेल होउची 2 दिन में मध्य समस्त व्यवस्था ठीक हो पार कारण इटा मो राज्यर गर्व और गौरवर कथा ए कथा भूली गला बीजेपी जोति पाई एते बड़ कांड घटी गला आउ ये अंधभक्त सोशल टॉक कहा को भूल दउची ओसीए को ठीक कथा ओसीए को मध्य भूल दवा दरकार एते दिने ता पार्टी रु किछि सत बाहरी छि किंतु सत भितरे आउ किछि सत मध्य लुचि रही गला जाटा मु देखि पारिली तापरे ए गब गांडू कहला ओसीए को कारण दर्शाओ नोटिस पठा जाइछि जे से 10 दिन भितरे एमिति काहीकि एते बड़ भूल हैला तार उत्तर देबे आ ता भितरे से कहला ओसीए कोन उत्तर दबो कि नाही मा गंगेई को जणा। अरे भाई तमरो सरकार अछि ओडिसा रे तम सरकार केंद्र रे तम सरकार तमे इंटरनेशनल डंकार कथा कहउछ ओडिसा रे आनी खेलाड़ी को बसैकी ओडिसा रे इज्जत मत तळे पकई दउछ पुणी ओसीए उत्तर दबो कि नाही आज्ञा ओडिसा सरकार मध्य जानि नांती अंधभक्त सोशल टॉक जदि बीजेपी लोक से केमिति जानिने आज्ञा ता माने बीजेपी को केही डरू नांती बीजेपी शासन को केही विश्वास को नउ नांती बीजेपी शासन ऊपर कार भरोसा नाही आज्ञा ओसीए उत्तर दबनी जदि उत्तर दबनी काहे कि दबनी मा गंगेई को जणा। अरे अरे बाबा बाबा बा एई माने तो खोली देले ओडिया अस्मितार मुखा आज्ञा ओडिया अस्मितार सरकार चली ओडिया अस्मितार ठिकादार मानक सरकार चली किंतु ओडिया अस्मिता सरकार रे ए भली भूल जतबेले घटी जाउची ओसीए उत्तर दब कि नाही मा गंगे को जणा आज्ञा सरकार को जणा नाही धन्य कहबो तम सरकार को 12 बाटी रे आलुओ लिभि गला खेलाड़ी अध घंटा पर्यंत बसी रहिले चातक पक्षी भली जे आज्ञा लाइटटा केबे आसीबो आमे खेलिबु आ निज आखि रे देखिले ओडिसा रे डबल इंजिन सरकार रे व्यवस्था गुडी को केमिति हुए लज्जा लागुनी तुमको ताटियाई पानी रे मुंह बुडौन लज्जा लागिबा कथा ए भलिया 2 टंकिया इन्फ्लुएंसर को जे बीजेपी को बंचेबा पई बारंबार प्रयास करूछंती बीजेपी रो असल मुखा को आमे जति खोलुचु से आज्ञा बारंबार विरोधी दल को दोष दउछंती एथिरे बबिदास कर मध्य ना नउछंती जे कहउछंती आज्ञा भड़ा रे जाउथला कोडे डीजी जति भड़ा रे डीजी जाउथला तमे तदंत करूनो तदंत कर तुमको 8 मास मिलिला 8 मास भितरे तमे किछि करि पारनो 8टी कारण बाहर करि पारलनी जे केमिति आमे 12 बाटी रे थोर भलो व्यवस्था करिबा मु तो भाबुची 8टी कारण जति तमे खोजी तांतो 8 मास भितरे जे 12 बाटी रे जति खेल हबो आज्ञा केमिति सुचारू रूपे कार्य हबो खेल हबो लाइट रहिबो लोक माने आसीबे लोक माने जिबे पास बंटन व्यवस्था को ठीक ढंग रे करि थांतो आज्ञा पास काहे कि दियाबो आमे देखिछु जेतेबेले पूर्वतन मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ओडिसा रो मुख्यमंत्री थिले से आज्ञा टिकट किणु थिले किंतु डबल इंजिन सरकार रे पास आज्ञा साग माछ दर रे बंटा गला साग माछ दर एइति पई कहउची आज्ञा पास दिया जीव जति जणु को 20 टा से आज्ञा बिकी देला साग माछ दर रे तारो किछि अंधभक्तों को बा सपोर्टर को सी आज्ञा नहीं कि चढ़ा दर रे बिकिले आठू लज्जाजनक विषय आज्ञा कौन हम ओडिसा रे खेल होउची जदि गोटे ऑफिसर जीवा खेल देखिया को आज्ञा से टिकट किनी देखिबो आ जदि टिकट ते न किनी पारिबो सी ताकू गोटिए टिकट दिया जीवो फैमिली को टिकट दिया जीवो कोन पई आज्ञा से माने हमरो टैक्स पैसा रे दरमा पाउचंती जदि गोटे नेता को पास रो आवश्यकता अछि से गोटिए पास नबो कोन पई से अधिक पास नबो किछि तो आवश्यकता नाही ई जो प्रथा चली आसी जे आज्ञा पास बंटन आ ये पास बंटन कोन आज्ञा 70% टिकट पास रे बंटा आइजो वाह कहबे एटा डबल इंजिन सरकार रो भलो नमुना आ सोशल टॉक भलिया कि जो अंधभक्त आसी कहबे आज्ञा पूर्वरु भी दिया होतला पास आज्ञा पूर्वरु आम मुख्यमंत्री आज्ञा टिकट किणुथले एटा मने रखि थाओ बेसी गप नि बाहर को आसी कि मो निजर दोषटा को लुचेबा पई पर को दोष दियनी ओसीए यार अपारगता को दर्शई देला ओडिशा सरकार तांकर मध्य अपारगता को दर्शई देले मान्यवर क्रीड़ा मंत्री मध्य
ତାଙ୍କର ଅପାରଗତାକୁ ଦର୍ଶାଇ ଦେଲେ। ମତେ ଲାଗିଲା ଆମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଇ ସେଠି ଲଣ୍ଠନ ଧରିକି ଠିଆ ହେବାର ଥିଲା ଯେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଲଣ୍ଠନ ଧରିଛି ଆପଣ ଖେଳନ୍ତୁ। କେଡ଼େ ବଡ଼ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ଆଉ ଏମାନେ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ସରକାରକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଓସିଏକୁ ବଳି ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଓସିଏକୁ ଦୋଷ ଦେବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ଦୋଷ ସରକାରଙ୍କୁ ଦେବା ଦରକାର, କାରଣ ସରକାର ଚେତାବନୀ ଦେଇନଥିଲେ, ସରକାର ତଦାରଖ କରିନଥିଲେ। ଏଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସରକାରଙ୍କ ଅପାରଗତା। ଯୋଉ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ବା କହିବା ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ସରକାର। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଅନ୍ଧଭକ୍ତ ସୋସିଆଲ ଟକ୍ ଆଣ୍ଟି ସୋସିଆଲ ଟକ୍ କହିଲା ଆଜ୍ଞା ପାସ୍ ବିକ୍ରି ହେଲା, ସରକାର କିଛି କରିପାରିଲେନି। ସରକାର ଆଜ୍ଞା କଣ କରିବେ? ସରକାର ପାସ୍ କଥା ଛାଡ, ରାଜ୍ୟପାଳ ପୁଅ ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟପାଳ ପୁଅ ଓଡ଼ିଆ ଅଫିସରକୁ ମାଡ ମାରିଲା, ଆଉ ଏଠି ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ସରକାର ଚାଲିଛି, ସେ ବା ମୁହଁ ଖୋଲି ପାରିଲେନି। ସରକାର କଣ କରିପାରିବେ? ସରକାର ଆଜ୍ଞା ଇଏ ହଉଛି ରିମୋଟର ସରକାର। ଅନ୍ଧଭକ୍ତ ସୋସିଆଲ ଟକ୍ ଜାଣିବା ଦରକାର, ଓଡ଼ିଶାରେ ଯୋଉ ସରକାର ଚାଲିଛି ଏଇଟା ହଉଛି ରିମୋଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ସରକାର। ଦିଲ୍ଲୀରୁ ରିମୋଟ ଚିପା ହେଲେ ଏଠି ଆଜ୍ଞା ସରକାର କିଛି ଭୋକିବେ। ଆଉ ସରକାର ଓଡ଼ିଆ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସରକାର ଇଂଲିଶ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସରକାର ହିନ୍ଦୀ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସରକାର ଓଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସରକାର ହିନ୍ଦୀ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସରକାର ଇଂରାଜୀ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ସରକାର ଏସବୁ ବୁଝିଥାନ୍ତେ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଓଡ଼ିଆରେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି, ସରକାର ଚେତିବା କଥା, ସରକାର ମୋ ଉପରେ ଆକ୍ରୋଶ କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ଏଟା ନିନ୍ଦନୀୟ, ଏଟା ଯେତେ ବି ନିନ୍ଦା କଲେ କମ ହବ। ପାସ୍ ବିକିକି ଓଡ଼ିଶାର ଇଜ୍ଜତକୁ ନିଲାମ କରିଦେଲେ ମାନେ। ଲାଇଟ୍ ଲିଭିଗଲା, ଡିଜି ଲେଟ୍ରେ ଆସିଲା, କଣ ଏସବୁ ସିଷ୍ଟମ ଆଜ୍ଞା? ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ଏଇ ଫଳ ଭୋଗିବା ପାଇଁ, ଏଇ ଫଳ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଲୋକେ ସରକାରକୁ ଆଣିଥିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଇଜ୍ଜତ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଆଜ୍ଞା ମଳିନ ପଡ଼ିଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ଧଭକ୍ତ ସୋସିଆଲ ଠକ କହିଲା ଯେ କୋଡ଼ା ଆଉ 10 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମ୍ୟାଚ୍ ମିଳିବନି। କେମିତି ମିଳିବ? କେମିତି ମିଳିବ? ତମେ ଭଳିଆ ଯଦି ଗୋବର ଗାଣ୍ଡୁଆ ସେ ସରକାର କରିବେ, ଯଦି ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଲିବ, ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତ ତାର ଇଞ୍ଜିନଟା ଫେଲ ମାରିବ। ନବୀନ ଇଞ୍ଜିନ ଠିକ ଥିଲା, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଶାସନରେ ଏଭଳି କିଛି ହଉନଥିଲା। ନବୀନ ବାବୁ ଯାହା କରିଛନ୍ତି, ଆଜି ମୋହନ ବାବୁ ଯାଇକି ଫିତା କାଟୁଛନ୍ତି, ଆଜି ମୋହନ ବାବୁ ଯାଇକି ରଙ୍ଗ ମାରିକି ଫିତା କାଟୁଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ଅନ୍ଧଭକ୍ତ ଜାଣିବା ଦରକାର ପ୍ରକୃତରେ ସରକାର କରୁଛନ୍ତି କଣ, ଆଉ ନାଇଁ ଖାଲି ଆସିକି ସରକାର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନା ତମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ମୋ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଭାଇ ଭାଇ କହିକି ଆଜ୍ଞା ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଡାକୁଛନ୍ତି। ଲଜ୍ଜା ନାହିଁ ଟିକେ? ମୁହଁରେ ଯଦି ଏତିକି ଟିକେ ଲଜ୍ଜା ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଘର ଭିତରେ ଯାଇକି ଆଜ୍ଞା ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧି ବସୁନ। ଲଜ୍ଜା ଯୋଉ ପଟେ ଯାଇଥିଲା ତମ ମୁହଁ ସେପଟେ ଯାଇନି, ସେଇଥିଲାଗି ଏମିତିଆ ବାଚାଳି ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ ଆସିକି। ତାପରେ ଅନ୍ଧଭକ୍ତ ସୋସିଆଲ ଟକ୍ କହିଲା ବିଜେଡି ଚିତ୍କାର କରୁଛି, ଡ୍ରାମା କରୁଛି। ଆଜ୍ଞା ବିଜେଡି ଚିତ୍କାର କରିବନି, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ହକର ଲଢ଼େଇ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଲଢୁଛି। ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଲଢୁଛି, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଲଢୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ଇଜ୍ଜତ ଚାଲି ଯାଉଛି, ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ଇଜ୍ଜତ ଚାଲି ଯାଉଛି, ବିଜେଡି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବନି। ଆଉ କିଏ ଗୁଜୁରାଟୀ ବିହନ ଛୁଆ ଆସିକି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ? ତମେ ବା ସରକାରକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ପାରୁନ? ତମ ସରକାର କହିଲେ ଆଦିବାସୀ ଝିଅ କଳା, ଆଦିବାସୀ ଝିଅ କଳା। ଆଜ୍ଞା ସେ ଆଦିବାସୀ ଯୋଉ ମାଟି ଜନ୍ମ କରିଥିଲା ତାର ଜନ୍ମ କରିବା ଆଜ୍ଞା ବୃଥା। ସେ ମା ଜନ୍ମ କରିକି ଆଜ୍ଞା ତା ଜୀବନର ବଡ ଭୁଲ କରିଛି, ସେଇଥିଲାଗି ଆଜି ଆଦିବାସୀ ସମାଜ ଆଜ୍ଞା ନିନ୍ଦିତ ହେଲେ ଏଇଭଳିଆ ସରକାର ପାଇଁ। ଆଉ ତମେ କହିବ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଡ୍ରାମା କରୁଛି? ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଡ୍ରାମା କରୁନି ଆଜ୍ଞା, ଓଡ଼ିଶାର ଇଜ୍ଜତକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଲଢେଇ କରୁଛି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଅପାରଗତାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ନେଇକି ଥଉଛି। ଚେତି ଯାଅ, ନଚେତ ରାଜ ରାସ୍ତାରେ ବିରୋଧ ହବ, ବାଟ ଚଲେଇ ଦିଆଯିବନି। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ, ସାଂସଦଙ୍କୁ, ବିଧାୟକଙ୍କୁ କାହାକୁ ବାଟ ଚଲେଇ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ, କାରଣ ତମାନେ ଅପାରଗ ସରକାରର ନେତା। ତମ ସରକାରରେ ଆଜ୍ଞା ଓଡ଼ିଶାର ଇଜ୍ଜତ ନିଲାମକୁ ପଳେଇଲା। ସରକାର ଆସୁ ଆସୁ ଆଜ୍ଞା ଗୁଜୁରାଟକୁ ସବୁ ବିକି ଦେଉଛନ୍ତି, ଖଣି ବିକି ଦେଉଛନ୍ତି ଗୁଜୁରାଟୀ ବେପାରୀଙ୍କୁ। ଆଜ୍ଞା ପୋର୍ଟ ବିକିଦେଲେ, ଓମ୍ଫେଡ୍ ବିକିଦେବେ। କଣ ଏ ଘଟଣା? କିନ୍ତୁ ଲାଇଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଟିକେ ଠିକ କରିପାରିଲେନି। କଣ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା, କାହିଁକି ଦୁରବସ୍ଥା ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଛି ଆମେ ବୁଝିପାରୁନୁ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ବିଚାର କରିବେ ଯେ ତମେ ଓଡ଼ିଶାକୁ କେତେ ରସା ତଳକୁ ନବ। ମୋ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କୁ ଆପଣ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ, ତଦନ୍ତ କରିପାରିଲେନି। ମୋ ଓଡ଼ିଆ ଅଫିସରକୁ ଆଜ୍ଞା ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ସରକାରରେ ଆଜ୍ଞା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡି ଗୁଣ୍ଡା ଆସି ମାଡ ମାରିଲେ, ଆପଣ କିଛି କହିପାରିଲେନି। ମୋ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଇଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ତାରି ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳରେ ବଳାତ୍କାର ହେଲା, ଆପଣ କିଛି କରିପାରିଲେନି। ଆଉ ଯୋଉ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା ଅଫିସରେ ବଳାତ୍କାର ହେଇଥିଲା, ଗଣ ବଳାତ୍କାର, ଗୋଟେ ନାବାଳିକ ଝିଅ ସହିତ ଦୁଷ୍କର୍ମ ହେଇଥିଲା, ଆଜ୍ଞା
से भलिया नेता को आपण टिकेट देकी जहार संस्थार मालिक होउचंदी निजे बैजयंत पंडा और तांको पत्नी जागी मंगत पंडा तांको आपण टिकेट देले एटा होउची तमरा ओडिया अस्मितार ठिकादारी कथा काहाकू आपण एते प्रश्न करचंती कि काहाकू करचंती बा निजर आडुकू चारटा अंगुठी अछि म आमको गोटे अंगुठी देखिले तमरको चारिटा अंगुठी अछि आ से चारिटा अंगुठी की देखि कि चेतिबा दरकार जे प्रकृତରେ तम सरकार रे चालीछि कोन अंध मुख बधिर सरकार कानू को किछि सुबुनी आखि किछि देखाउनी पाटिरु किछि बाहरुनी जेतोळे बाहरछि आज्ञा खंडी हिंदी खंडी ओडिया खंडी इंग्लिश आ जदी केबे बाहरछि खाली खाइबे हां हां खाइबा व्यवस्था हलानी नाही आगे भिडियो माध्यम रे मु आपण को अनुरोध करूछि आपण माने ए भिडियो को अंध भक्त मानू टिके शेयर करंतु सब्सक्राइब करंतु लाइक करंतु निजर मतामत दियंतु आ तांकू पठांतु जे आगे देख जे तम सरकार रे चालीछि कोन तम सरकार रे आलुओ लिभि जाउछि आ आजी 12 बाटी रे आलुओ लिभि कि ओडिसा रे इज्जत गला दिन आसीबो ओडिसा रे बीजेपी रो दीप लिभि जीवो।